Nos vamos a Brasil y estamos en contacto con un dirigente de la Confederación Unida de Trabajadores de Brasil, la CUT, René Munaro. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Sergio. Estoy bien, ¿y usted? Bien, aquí informando, haciendo radio. Y René, lo primero que quería preguntarte es qué impresión te llevaste de tu visita a Villa María días atrás, cuando pudiste recorrer la cooperativa 7 de febrero de recicladores urbanos, la cooperativa de Tribuna, el semanario periodístico, y las instalaciones de Cooperativa Comunicar, entre otras cooperativas que tenías ganas de recorrer. Bueno, primero agradecer a posibilidad de compartir y discutir lo que pude observar en estos días en Villa María. Una situación muy, muy dura, ¿eh? Pero hay mucha disposición de los trabajadores de enfrentarla. Es un proceso de, pelo que percebi, como se passou em Brasil nos anos 90, onde muitas empresas, serviços públicos se foram entregues, privatizados, por uma política de um governo que não entendia, né, que para o povo os serviços públicos, os empregos são direitos e deveres do Estado, né? Então, hoje os trabalhadores desde lá, né, pelo que me contaram, me explicaram, tentaram se organizar com formas para poder sobreviver, garantir empregos, renda para suas famílias, mas há uma falta de apoio dos governos para que os trabalhadores tenham garantias para poder seguir com seus empregos, né? Uma situação muito difícil, pelo que vi em minhas visitas e conversas, do ponto de vista dos direitos, da remuneração, do salário. Na Argentina, que comparado com o Brasil, é bem abaixo do que se recebe aqui, né? Hubo un momento de tu recorrida por la ciudad cuando estuviste en el monumento, en la costanera del río, el monumento al Nunca Más, que recuerda a los desaparecidos de Villa María, y comentaste que en esa materia de derechos humanos, de reconocer lo que pasó en la historia reciente del país, había una diferencia entre Argentina y Brasil. Sí, hay una diferencia importante. En Brasil, los asesinos, torturadores de la dictadura militar, en Brasil todos casi prácticamente se quedaron libres con una amnistía. La discusión de la verdad, la justicia, por la memoria, concretamente se inició muchos años después del fin de la dictadura, que salió del gobierno, pero los militares en Brasil nunca salieron del poder. Con el primer gobierno Lula se instaló una comisión para hacer investigaciones, que después con el golpe contra la presidenta Dilma se suspendió, no se teve más nada, y ahora una retomada. Mas en Brasil son pocos los monumentos que muestran, que fazem com que as pessoas reflitam quando passam em sua frente os horrores que foram tanto as ditaduras que tínhamos acá em América Latina e América do Sul, né? Sí, Gregorio Álvarez, Gregorio Álvarez en Uruguay, Alfredo Stroessner en Paraguay, Pinochet en Chile, Videla en Argentina y bueno, sí, todo el cono sur de América. Es muy importante que se tenga espacios como esos, para que me llamó mucha atención. Yo moro en una ciudad que teve un episodio muy conocido en la historia de Brasil, que se llamó Novembrada, en Florianópolis, que fue una grande manifestación popular contra la dictadura, pero mesmo acá, con esta manifestación que teve gran apelo popular, poco se tiene en la ciudad
não se tem espaços como esses que possam, né, fazer uma reflexão e se busque, né, a luta para que não se esqueça, para que não se aconteça mais. Então é um combate muito difícil, até porque o último presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, quando era deputado e mesmo depois como presidente, saudava torturadores como o Coronel Lustra, que foi responsável pela morte de centenas de pessoas, torturadores, enfim, violências, e tinha muitos que não, o que ele fez, não fez nada disso, quando se há provas, e que a comissão hoje, né, em Brasil, tenta restabelecer, juntar e condenar, né? Mas é muito difícil em Brasil essa discussão. É uma parte de nossa história que ainda precisamos resolver. René, en este mandato presidencial, Lula llegó al poder realizando una alianza con quienes en otras oportunidades, años anteriores, eran adversarios políticos. ¿Cómo está funcionando esa alianza gubernamental y cómo está en general funcionando el gobierno del presidente Lula? Bom, no inicio del gobierno de presidente Lula se fue una grande conmoción en Brasil, pero después de pasado un tiempo, pero no, vamos a decirnos, al inicio del gobierno, una serie de medidas importantísimas para el pueblo se fueron tomadas, con resgates de programas sociales, con fin de las privatizaciones, con un investimento, aumento acima de la inflación para el salario mínimo en Brasil. Los trabajadores comenzaron a poder discutir campanhas salariais com os patrões, mesmo com o próprio governo, nos setores estatais, recuperação de perdas, retomada de questões importantes que estavam sendo retiradas ou que discussões que estavam simplesmente engavetadas. Pero neste momento, passado 2 anos, se deu um giro, né? Por conta de acordos e de uma pressão internacional, do ponto de vista da política econômica, se retomam políticas de ajuste fiscais, congelamento de investimentos nos serviços públicos, limitação dos aumentos de salário acima da inflação, que antes tinha uma regra criada pelo governo Lula, que permitia que todo o salário mínimo brasileiro a cada ano teria um aumento que era a variação do PIB mais a inflação, que dava percentuais muito buenos para os trabalhadores, mas estes percentuais agora estão limitados a no máximo 2,6% de ganhos reais acima da inflação. E há um combate né? O governo enfrenta na extrema direita muito dura em Congresso, não tem na maioria em Congresso. Isso é um fator que também coloca uma espécie de chantagem, uma espécie de negociação, impondo condições ao governo para que aprove alguns projetos. É um judiciário que até agora não resolveu questões, né? Pero o governo, teremos uma tentativa de golpe em 8 de janeiro. Agora, alguns generais responsáveis estão sendo investigados, pero continuam a ditar política para setores amplos, né, da extrema direita que fazem um enfrentamento ao governo. E neste momento, né, na avaliação minha, que sou da Central Única de Trabalhadores de Brasil, o movimento obreiro brasileiro está numa situação muito defensiva. Deveria, em minha opinião, se queremos avançar com as políticas que levaram à vitória e ao programa que levou à vitória de Lula, mesmo com essas amplas alianças, que por dentro do governo também disputam a questão política central do que o governo vai ser, mesmo com essas amplas alianças, precisaríamos fazer mais mobilizações, mais reivindicações para que
o rumo del gobierno atenda às expectativas e ao programa que o levou à vitória. O sea que comenzó bien, creando muchas expectativas y después, en virtud de la situación que tiene de minoría parlamentaria, tuvo que ir negociando y cediendo terreno los trabajadores en pie de reclamo, desde la CUT pidiendo más políticas sociales y un mejoramiento de las condiciones de los trabajadores, es lo que entendemos. Eso. Uh-huh. Es eso. Pero, por ejemplo que en Brasil, cuando se dio el golpe, Temer, que fue el presidente golpista, reformó la legislación trabalhista del trabajo en Brasil, la ley de trabajo, uh-huh, y sacó de los trabajadores una serie de derechos que teníamos. Por ejemplo, intervalo de almuerzo, que teníamos na jornada de trabalho laboral a garantia de 1 hora, reduziu para 30 minutos, permitió que se parcelen las férias, permitió que los acuerdos colectivos firmados con las empresas possam ser realizados de manera individual con los trabajadores, no se respete los acuerdos colectivos. Sabemos que un trabajador isolado no tiene fuerza para negociar con su patrón un acuerdo acima do que el acuerdo colectivo establece. Uh-huh. Son acuerdos de contratos individuales que retiran derechos. Esa era una expectativa muy grande cuando Lula se lanzó, mesmo con esas amplas alianzas. Era una cuestión central, chave, inclusive que lo discursó sobre la retomada de esos derechos. Esos derechos hasta ahora no se restabeleceram. La previdencia, el direito a jubilaciones en Brasil, también fueron mucho atacadas por Bolsonaro, una reforma que aumentó la edad, tiempo de contribución, y que también era una discusión que Lula en la campaña correctamente apuntó un rumbo que no se podría colocar esta conta na costa de los trabajadores, mas no inicio con una retomada de programas sociales y después no prosiguió porque una de las discusiones es cómo se aprueba en un congreso de mayoría de extrema derecha. No van a revogar porque fueron ellos mismos que hicieron las leyes, mas tenemos que luchar, ¿no? No podemos nos ceder a extrema derecha, ¿no? René, en fin. René, quería preguntarte qué apreciación tienen en Brasil todo el círculo en el que te moves, tanto en la Central Única de Trabajadores como a nivel político. ¿Qué opinión tienen del presidente argentino, Javier Milei? Bueno, Javier Milei es un político de extrema derecha que nosotros, vamos a decir, vivimos nesta etapa a más reciente, actual, de los gobiernos en América Latina. Es una expresión muy parecida con lo que tivemos con Bolsonaro en Brasil. Uh-huh. Es una concepción de liberalismo económico, de privatización, de un discurso que los servicios públicos, que el papel del Estado no es intervenir para garantir derechos, é que isso, a iniciativa privada se regula. É um tipo que defende questões morales muito parecidas com Bolsonaro, no sentido de um conservadorismo, né, que retira as liberdades individuais das pessoas. É um tipo que é completamente submisso ao imperialismo americano, subordinado e submisso. No lambe-botas, para dizer uma expressão que usamos em Brasil, uh-huh, como era Bolsonaro em Brasil. Então vale vender toda a pátria, era que Bolsonaro planejava, vender toda a pátria, toda a soberania, os recursos minerais, entregar todo para que o Império Americano pudesse explorar da melhor maneira para seus interesses. Me parece que eu que acompanho, do que vi também na minha viagem, que a política de Milei é muito parecida com a política de Bolsonaro.
que disse uma coisa que o Estado é inchado, o Estado precisa abrir mão dessas suas responsabilidades, pero são tipos que vivem às custas do Estado, vivem numa política de sugar e dilapidar os recursos públicos, o orçamento público, para favorecer pequenos grupos que lo mantêm em poder. Bueno. Há muitas semelhanças, né? Até pelo próprio estilo político que faz bravatas para polemizar determinados temas quando está lo principal que lo quer passando ao lado para distrair a atenção da opinião pública, ataca a educação, enfim, é tipo que tem muitas semelhanças com Jair Bolsonaro em Brasil. René, muchas gracias por contarnos las impresiones que te llevaste de Villa María, de Argentina en general, por pintarnos el panorama de lo que se vive hoy en Brasil. Amigo, te mandamos desde aquí un fuerte abrazo y hasta cualquier momento. Muy obrigado, Sérgio. Muito obrigado por la oportunidad. Gostei mucho de conocer Villa María, conocí personas riquísimas de corazón, de pensamiento, de cómo debe ser el mundo, la sociedad, que se preocupan con los oprimidos. Y con certeza, teniendo oportunidades, voltaré a Villa María. Y ustedes, cuando vier a Brasil, saben que tienes un compañero que puedes contar. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias.